बङ्गलादेशमा चर्कियो आरक्षण विरोधी आन्दोलन। 3 विद्यार्थीसहित 6 जनाको मृत्यु। विश्वविद्यालय क्याम्पस र विद्यालयहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द। सम्पूर्णमा म लोचन खत्रीको तर्फबाट नमस्कार। बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा कायम आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन चर्किएको छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएका झडपहरूमा परि 6 जनाको ज्यान समेत गइसकेको छ। दक्षिण बन्दरगाह सहर चटगाउँमा 3 जना, राजधानी ढाकाका 2 जना र उत्तरी सहर रङपुरका 1 जनाको ज्यान गएको हो। बङ्गलादेशी सञ्चार संस्था द डेली स्टारका अनुसार मारिने मध्ये 3 जना विद्यार्थी छन्। विभिन्न स्थानमा भएका झडपमा सयौं विद्यार्थी र केही पत्रकार घाइते भएको जनाइएको छ। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले 6 जिल्लामा अर्धसैनिक बल बोर्डर गार्ड बङ्गलादेश परिचाल गरेको छ। त्यसका साथै विश्वविद्यालय क्याम्पस र विद्यालयहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएका छन्। प्रदर्शनमा हालसम्म कुनै पनि विदेशी विद्यार्थी हताहत भएको खबर भने सार्वजनिक भएको छैन। कलेज तथा विश्वविद्यालय प्रशासनले विदेशी विद्यार्थीहरूको सूचनाका विषयमा चिन्ता लिनु नपर्ने जानकारी दिएका छन्। छात्रावासीहरू उल्लेख्य रूपमा सुरक्षाकर्मी समेत तैनात गरिएको छ। बङ्गलादेशमा अहिले करिब 3000 नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। बङ्गलादेशका लागि नेपाल राजदूत घनश्याम भण्डारीका अनुसार 2400ले मेडिकल साइन्स अध्ययन गरिरहेका छन् भने 600 विद्यार्थीले अन्य विषय पढ्छन्। आखिर किन चर्कियो प्रदर्शन? बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो। मुक्ति बाहिनीको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि बङ्गलादेश सन् 1971मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो। उक्त आरक्षण प्रणाली विरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूले ठाउँ-ठाउँमा र्याली गर्दै आएका छन्। उक्त झडपमा छात्रलीग बीसीएल सरकारको योजना पक्षमा छ भने अन्य विद्यार्थी आरक्षणले विशेष व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्। गत साता बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले हालको आरक्षण प्रणालीलाई 1 महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएको थियो। तर उक्त प्रणाली खारेज नभएसम्म विद्यार्थी आन्दोलन जारी रहने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी मुद्दामा अगस्त 7 मा अदालतमा सुनवाई हुँदैछ। यसैगरी साउन 4 गते प्रकाशित पत्रिका अनुसार भने प्रधानमन्त्री हसिनाको सम्बोधनपछि बङ्गलादेशमा 25 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट टेलिफोन सेवा बन्द गरिएको छ। অবস্থা করে দিছে। সেজন্য আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম, আমরা সংসদ ভবনে এখানে বসেছিলাম এবং দলে দলে পুরো একটা রাস্তা ভরাট করে ছাত্রলীগ গেছে, অনেক লাঠি পেটা নিয়ে গেছে। আমরা খুব কৌশলে দুজন করে এসেছি। আমরা সায়েন্স ল্যাবে খুব কষ্ট করে এসেছি। এসে আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, আমরা কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের দাবি হলো এই যে আমাদের যে ভাই আপুদের যে মারা হয়েছে সেটার বিচার করা হোক এবং প্রধানমন্ত্রী যেমন একটা নগণ্য একটা কথা বলছে, আমাদের রাজাকার বলছে, সে তার জন্য তার কাছে আমরা ক্ষমা চাই। সে যাতে আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে সরকার প্রধান হিসাবে একটা দেশের যে প্রতিনিধিত্ব করে, সে কিভাবে আমাদের ছাত্র সমাজকে এরকম একটা নোংরা কথা বলতে পারে? আমরা তো জানাজা শেষ করে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, ক্যাম্পাস থেকে আমরা বের হয়ে যাবো না, তারা পিছন থেকে ককটেল মেরেছে, সাউন্ড গ্রেনেড মেরেছে, টিয়ার শেল মেরেছে। এগুলোর কারণ কি? মানে তারা প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করতে চায় তাহলে কিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকবে? Hey,
তো বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যদি আমরা দেখি, বাংলাদেশে এখন মনে হয় না কোনো মুক্তিযুদ্ধের ছেলেমেয়ে চাকরি করার বয়সে আছে। তো অলরেডি যেহেতু এক জেনারেশন সুবিধা পাইছেই, সেহেতু আমরা মনে করি নাতি নাতনিদের সুবিধা পাওয়ার দরকার আছে। কেন দরকার নাই? কারণ আমি যদি মুক্তিযুদ্ধ করি, আমার ক্ষতির কারণে হয়তো আমার ছেলে মেয়ে ইফেক্টেড হবে, নট তার নাতিপুতি। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের একটা জেনারেশনকে যেহেতু সুবিধা দেওয়া যায় এবং যেহেতু দেওয়া হয়েছে, এজন্য আমরা এটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছি, আর দেওয়া যাবে না। এবং আমরা কিন্তু কোটা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার কথা বলতেছি না, আমরা বলতেছি সংস্কারের কথা। যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। শাহবাগ থানার সামনে।
ভাই একটু পিছালেন